Ibalik ko muna yung mga cold hair food from si Sangging Fe. Cooking with Safia. Thank you, thank you. Dugay kumahuman ani guys kay nag-YouTube man. Kadali lang ha. First, mag-slice muna ako sa onion ko tapos sa garlic ko guys before I can start my cooking. Mag-slice muna ako guys. Cooking with Safia, thank you very much. Drop by lang. Unang-undang akong kuan. Trying to reconnect. Akong Facebook slow siya. Slow man akong kuan, akong wifi. Captured live. Tamsa. Captured live. Thank you, Captured live. Nagluto-luto lang ako. Thank you, Captured live. Cooking with Safia. Thank you. Captured live. Thank you. Thank you for dropping by. I'm here watching your 3 minutes and 16 seconds. Mama Lo is going to cook cheesy potatoes using the tater tots. Sis Marcy Green, thank you, Sissy. Captured live, thank you very much. Cooking with Safia, thank you. Akyat ka, sis Marcy Green. Akyat ka. Sis Angging Fi, gusto ka akyat sing Angging Fi? Akyat ka, sisi. Witching, thank you, Witching. Sandali, Witching, puntahan din kita, Witching. Nagluto ako, Witching. Salamat sa support. Si Cooking with Safia, nag-ano din siya, nag-drop ng link. Okay, nag-drop siya ng link. Okay, guys, I'll pin you above. Tambay na, Mama Lo. Salamat ha, Witching. Nag-ano ako, nag-live. Oh, thank you. Salamat, Marcy Green. Salamat sa blessings. Nag-live ako sa sa Facebook ko, sa Indayon live ko. Thank you so much, host. You're so welcome. Nag-ano ako doon, namamasko ako doon. May inatina na ako na challenge. Naghingi ako ng ng bituin para sa ko bahay. Salamat, Sis Mercy Green. Thank you, Sisi. Love. Sis, thank you, sis, ha. Asan ako na ikuan, Sisi? Anuhan kita sa Sisi, sa diha sa mo sa Facebook or sa YouTube. Nag-monetize ka naman, Sisi, no? Monetize ka na sa sa YouTube. Thank you, sis. Alice, Miss Sisi. See you later. Ay, salamat, sis. Sige. Salamat, sis, sa blessings, ha. Thank you. Nag-double tasking talaga ako, sis, sis